asa so bi ento so na me jitu nse ho ye we de mfancha yen se de adwuma na ato ye ho so se de nyame abi ye ne se yenko biase afana nyina yentime ma America ho Germany Japan ho nanso nyame nam Facebook so WhatsApp so ni ye sende bi ma manfo na nipa gidi na mo fra ye papa ma kwa so re basa ni nyina na ahye nyame de no nyankopon hyira ene afutuo so no kwa amode ma ye mi ankasa me maame apostle mama blessing doctor ama baby e wo bi ya na me chia wo Israel afutuo ade ma ni nyina mi kutamtwe se de be ya nyame no nyame dadi odofo maame nka nsem ba ko mi no be nkyira wo eyitia want maame kontentempa ene na wugina wo level do say or suffer or level to say prophet evangelist or level to say they say insane echo where you sure say the different name wa obetumi atenani say the old board that will launch on when you know come back say wachi say one kasa wodru wo so a nyame aseda we bia pass that kase ma nyame majo enan de yemfanto kakra na yenhwe ne nyame to me yemma adwensa kra ho dawuru entre nyame ma na messa yankantra man se wobuna ni egumra ahodo a na wonim no so wokenkai Acts 17:30 embra ahodo na wonim no na messa wobuna ni agusu na afedi e wo hye nipa e wo man nyina se sofo ka ho wo hene ka ho president wo ka ho bi o hye ma nyina se won satra badwen na wayi da biesi ho a oba bebu atan jeme shoka amen and only tell a yem pada wu kasa kira wo se wo ma woni ada ho wa wie mere mo ko so ba bia du ne bre mo ten the one when ya na ho now the talking system fa nyame ma na no na me ka kire me ma ba ko bi se ankasa ni yan hwiri ye e kire ma no cause nipa do nyame asem e de wo ho kwasha asofo mu adifo mu na the way o mo kire o ma azane no ma ye koso no an hwiri ye be kakra na jaba to Ghana cause the way ya e koso ba na me kama asem wa me mpese me bo obidi druba bia hwetwe asem no na trezi na fa bo bra na dache na me pon fra na hotofo a wo so anya yiraba ehina na wugina etuo na woto pay me bobron sam tia no so no wugina he atenten wo bia ntwa woto a wokompa treja tieni yo druba bia me nye de woto tuo no na me kokande no na wo mom na me kan busa wo se wo level through say cause to me ne de ya de cause Satan wonye small minds a wo se de wo hu no wonya akora ono no wotimi yi Bible ko adi no dan se yentwa abrante yi cause wonne wanda ontome na gese wa seni pansa na wono so wasa ye kronfo according to Bible so be wia na okunu wa se na papa Jesus de wo so bra na wonye wo yi so they say enti no ma bia akoso be careful wo wia se asetna we me de ma wie me de me guso say wia se ahini ye no ne ye pra so si sen fidie we de say so ma wie de obanyanya ene de nya ho na meko le mbom se ye de ene de ye ahini ye no de e wo so ye papa Jesus wo so obebuatan wase ye madawro ne yantwe ni passe de ni ebinom twe ni pa otimeto abama no saa na tie ona bofo ye sramo ma wie mu mfidie ne bom na ye kama ho pa ma wie a mo mfa mu de mo mfra yen na mo so mo mfa ma yen so ye mfa nye campaign ma Christ no no na ma on kwa ma ho de je so ka amen wona bo e de me passa me ma woti ase pa wo wi ase asetran se hwe etuo na woto na ye woto kumbronsan na wugina yi wana mo no fisi yi yesi yare ni beto boa boa ana na nice bibi so saa na me de be kam to nice so wonam Jesus o body na ye adwuma amen kan se pinchira ba bia duru ye brass wo mo woni ana wa ho o ba ma sofu bi difu bi enkomisheni bi atimi ama wa tonsu nso wo bom pa ye no wa so star obransa mo pam rem last na me sofu ba ko sofu 7 no o kan se bi wo me preach na me de pa o se abrantie bi o mo tutuo pay sofu tutuo pay do wonde wo gina ho akire na nse gunu bo na o pese pese na no na sofu na yense na abrantie ada na wo de wo nkanya ho ye tutuo na wo de wo nkanya ho a wo tina pa ko ni wo te hwe mi nyan kan sa abrantie ya mo tutuo ba ka de wo ye me na mendi tuo be kwa kwa na so na tofa so no wagia banana sese me sintu tunti kache ma me mo mitini ko ma me mpa ye nsire me nyankopon ma me ba bia du no se wanka se wan cheke wo hu level no wo ba bia wo gina na wo de wo pe e ka se wo stuff no wo se wa ma me we nti me direchi ha e o sin ni paru wo chi boye bon hu nyam ne wo te ase ma me kan fo papa no ma
Sa papa no na me dono sa papa na no na brantie bi oni mini ne din community no fo ono no wo se wo yi nyame bie sika so ma no o de fo ba o be yi sika bram pai bo no se mi tu no fo no se da enye bibie wo na wa nya trek sa wo ntimi nsi aso da dan wa hwe sa wo de wo didi ne pra hwe aso da dan wo mu nyina na afu na so mo ma me brother ma men kan se mi nkyerɛw ɛsen a ɛntwa nhia na yɛfɛ na gere na menhwe obi ɛgra ɛwɔ ne simuntin kotumese minim nyame na me so ne me esra ma obi anada wa asetra mu Jesus wo yɛ ba akɔpɛ ɛnti na hemfo ɔhene bia na me ba yɛ adwene yɛn papa no mo yɛ nanam mpanyifo o mo di hene no ɔtoro nsa kɔ atoko ha ɔse aha yɛ ne dia ɛyɛ ne kɔrɛ kɔ so yɛ de ahyɛ ne nsa me hu ɔhene bia watoro nsa de akyerɛ soro ta ahenie bi wɔ soro ɛno na me pɛsɛ wo me yɛ nyina yɛ kɔ hɔ Janya wo ye no na sakyera wade na wo soro hini ya ban wan kasa woduru aduru awale so awale a wo ware no wa promise ma be se 10 wa toka wa ba ko ye hu akoso ehu ya ta ehu safi ehu adai o mu nyina wo da promise wo mo sakyera wade nyame burani egu sa no mo nyina nso aduru ba bi a heda ya ade obinti bano wo se man heda awurade hu me wo se no adoye tie me nye biem awurade me da ase se wo de akyem no no ada ase no asa akọ 3 days no asa akọ ye wo dada nyame wo se mo na dam ho no nyankopon yensi na twetwe de oni pa gu no eno wa no twa makra o me kasa biem se me kasa tia wa makan bi nyame nhira se wa fa me kwase se mba ko na ada tutu dan odu ewade ye na nso tie ne fa ma wo nyankopon nhira prophet SK da pa ni das